Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Tadi kita mayo adun sa bulan mabarakat. Pasal pilihannya bulan Rajab sa tiawag cina Allah sa hurum. Upatah hurum. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran. Idang sinallah yang bulan sa 12 ka bulan. Ya. Okay, long sinala aun asan 4 months 4 ka bulan hurum. Nipid dalawa hurum. Ya. Yang meaning hurum yang paggabok mo sa matasan mas dakwa yang punishment mo sa paggabok mo sa layda bulan. Ini ang meaning asan. Hurum. Unin na bulan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhajj, Muharram. Okay. Pasal yang adat cindungnya, kanatan na dihadungnya, magtanam yang utonan. Magtanam. Maglibak. Magsapaday. Yan yang style sindungnya. Yan yang tabiat na. Ya. Magtanam. Di magsambuk. Magsismis. Maggabuksa. Yan yang tabiat sindungnya. Ako sagaw, isugo ka sinallah sa pagkagabok sa magyaw. Yan ang itaw ka taklip. Sa ato pa, isugo ka. Kaya, yang meaning asan, bukan critical yang ikasudan mo area, di kasugun sinallah sa pagpaturid ka. Tidak yan hikmah. Isugo kita sinallah sa magyaw agabok, pagsambayang, pagpaturid, pagalong magyaw, adisa dunya. Yan ang piyakalong taklip. Ya. Mustahil sukong kasinala o yang tabiat sindungnya. Mustahil. Okay. Satu pa ako sa tanaw mayawang. Pabila yang banwa kadi kasiran sina agama Islam tanam. Wah, di dah kalikayannya ke pasal ya kamang jelasin dungnya. Yang kalinya jindungnya tanam, di magsambuk, backfight. Yan yang kalinya jin dungnya. Oke. Okay. Yang kalinya jin Allah ayaw. Allahu Akbar. Magsambuk, magsikoyanan. Yan yang kalinya jin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanga doman yang kusyon nanga ini minido sinallah. Umika inang sinallah dadan magyaw. Waday taste. Waday. Di da makita sinallah yang monono yang ka-proud mo atau kakanag sin pagtakmag mo sa agama Islam. Di na kita. Yan na. Minang Japon. Ubus nang inisag na sinallah, kalinian sing ginaong. Ubus nang ini sugo sinallah, kabunsian sin. Yan ang tabiat. Yan ang tabiat. O ibaliktad sinallah. Ubus nang isugunan, ganado kita. What it is? What it is? Allahu Akbar. Satu ba waday, tidak ko maningkamot pasal kalinan mo gyapon. Malini ka magsabayang, malini ka magdangag sa lecture, what it is?
Pero long Allah, itong sukuan ko, ibutangan sa medyo, ito, medyo kabunsiyan nila, itong inisagda ko, ibutangan ko sa medyo ganado sila. Allahu Akbar. Tara, Zuyina linasya hubul. Ako sagaw, adi sa dunya, waday pinakamagya warizki sinallah. Yasa tabi na hidayat nan sa agama. Waday pinakamagya warizki sinallah kanata adi sa dunya, yasa tabi na mahidayat kanan sa agama nan. Unin dalil nato imam, yan yung doa natin sa sambayang, ihdina. Satu pa yan yung pinakadibis. Allahu Akbar. Ubos ng mga ni'ma, away hidayat, zero. Zero. Kaya katakan. Allahu Akbar. Ubos ng ni'mat sinallah, kuway hidayat, total zero. Wala. Kaya katakan. Kaya. Lugaron mi ka makamang mo yung hidayat, ubos ng madatang nikmat kan mo, makaplasa itong number 1. Uning sample, imam, ibutang tain hidayat number 1. Number 1. Madatang daw man yung sapi, haurian jin hidayat, pagkalago kamayo, zero. Total, zero. Ibutang mo zero. Madatang daw man yung asawa mo magyaw, baraga ma. I-compare mo sa hidayah, zero gyapon. Butang mo na zero. Allahu Akbar. Ya datang daw man yung uno yan, aon mga anak mo mga magyaw. I-compare mo sa hidayat, zero gyapon. Sa ito po, ubus ng madatang ni'ma, total, zero. I-compare mo sa hidayat. Napila na? 1,000 na. Ubus ng madatang zero. Sambal madatang na pila ka milyar. Nami ka makamang yang? 1. Una na biling? Zero. Zero bus. Way katakan. Way katakan. Allahu Akbar. Ako sagaw. Yan yang iniindo sinolak kanatan, yang idua mo kanaken, ihdina. Walang pagalaw ngayang ino mo kanakan ni rizki ang tako sa sapi, wa. Walang pagalaw ngayon, pangayaw kanakan yang ngatakan tako sa asawa at taka ko sa rizki, wa. Yang inihindo sinala, ihdinas. Satu pa, yang yakamang natanasan, yan yang number na nikmat sinala adi sa dunya, hidayat. Mayuridillahu khairan, yupaqihu fiddin. Allahu Akbar. Ako sagaw. Alhamdulillah. Proud kita mayo di sa tika to sa minini mga oras natin na medyo madugid na minini madugid na dato. Yang klase natin na di. Dugid na pinakatuig da. Way graduation, way diploma. Okay? Allahu Akbar. Yang kahanda natin, makamang natin na ubos yung hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bukod yung maana ni di kita may maghanap sa sapi, di kita mahanap kita mayo, pero number 1 hidayat. Pero number 2 sapi, pero total sa hidayat zero. Ano din? Hidayat dugang mugera sada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa ato pa ka makamang yung hidayat, puros may katakan. May katakan madaig sapi mo, madaig yung pamilya mo, degree. Allah, madaig magyo yung bahay mo, magyo yung kotse mo. Pero may hidayat. Ano imam? Zero. Allahu Akbar. Yan na. Okay. Bali, ado na ayat. Ya tawag yang Allah subhanahu wa ta'ala kanatan. Sa surat Fatir, laung Allah, ya ayyuhan, ya, asa ni kamang jin mga ulama, sayang first, abinig kasi Allah sa Quran, sa suratul Baqarah, ya ayyuhan, yan yung first, alif lam mim, zalikal kitab, first of tawag jin Allah, ya ayyuhan, Allahu Akbar. Kita terlalu ya.
Kaya, asan ikamang mga ulama yang mga bukan mga Muslim kasali sa isugo sinuldo sa magasimba kanan. Pasal yayo na siyang ilambit na, yang nahas, ubus nang. Wala nang bakalaw nga yayo lang dinaaman no. Asan ikamang din mga ulama, maskin kafir, munafik, Yahudi, apil sa sugod sinuldo sa magasimba kanan. Apil. Wah, berat. Tenang mo yun. Ako sakaw, makanara ka sila pa sila. Wah! Simba pa Allah sa masunod sa propita. Wah. Makanara ka sila. Mawakbat. Nah, uno naman ang dalil sa makanara ka sila jadi masimba pa Allah sa sunod sa Nabi Muhammad. Usipon sila sa adlok kiyama. Masalakakum? Kanara ka Yahudi, Christian, munafik, makanara ka dah. Masalah ka kumping sakar. Nangaya kasin kamu sa naraka. Unel tubag nilan? Kalulam nakom. Wala kami yus. Wala kami pakasambayang. Allahu Akbar. Naya na bukan ganyan sa mga Muslim. Di. Apil yang Yahudi, Christian. Asan? Apil. Masalah ka kom? Kalau lam na kuminal, kasi kami lang na pagkasambayang. Sa ito pa, yung itinap sila siya, apil saya, sugo siya. Masambayang siya 5 waktu. Allahu Akbar. Masambayang siya 5 waktu. Ya. Okay, that's. Ya ayuha. Ya ayuha yan. Tungka kalima yan. Teman-teman, tungka Didi, ya, ayo, iban ha. Ya, kita may explanation na. Ya, tawag sa mawat. Yo, mawat ha. Ayo, masid. Ay, malaw na. Ay, may ka ba? Masid. O may kamawat. Ya, masid! Ayo. Yaga tulog-tulog. Ha! Itong minang yaga tulog-tulog binagoy ko. Ha! Sa ito ba, itawag sinulay mawat, masid, itong yaga. Yaga tugtugkid. Ya ayyuha. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nas. Ubudu rabbakum. Tawag sin Allah. Mawat, masid, yaga tulog-tulog. Long jinal simba ka makanakan. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nas. Long jin Allah Subhanahu wa taala. Unil long jin Allah. Ya di hari ayat yan. Inna wa'adallahi hubos lang sinala itawag ko atawa inipiagalong ko sa Quran. Hak. Ayaw ka mo makadua-dua. Tinuod, may tabo. Hak. Ako sagop mga umat ng mga nauna. Umat ni Isa, halaw kiyama, usipon sinala. Nakapasampay kamayo si Isa. Lonjin mga umat nan wa. Isa, yakapasampay ko. Yakapasampay ako. Sino yung saksi mo? Kailangan ko lang dinala yung saksi. Allahu Akbar. Usipan ta ka Isa, yakapasampay. Usipan ko yung mga uto mo, wa. Lonjin Allah, kailangan ko Isa yung saksi. Lonjin Isa, yang magasaksi kanak umat Muhammad. Umat? Usipa yang umat Muhammad, ya Allah, kasila yang magasaksi. Kanak dia kapasampay ako. Usipan da sinala yang umat Muhammad. Allahu Akbar. Ako sa dunya, sa alaw kiyama, umat Muhammad magasaksi.
Di ba ya kamang natin yang umpatay, aungin makasaksikan na natulo, suruh ka. Di kita dong ya payana. Labi na sa alok yama. Teka isa ya Allah yang makasaksikan akan umat Muhammad. Laung sinallah, umat Muhammad makasaksi kau. Makasaksi kamu saya isa ya kapasampay. Laung sin umat Muhammad, saksian na mo sa iya kapasampay. Laung sinallah, way mayo ya kamang. Way kamu ya katigam sa wapa kamu umat. Mano yung pagsaksi mayo. Wa mayo kita. Magalong kita mayo, yabasa namin sa kitab mo Quran. Nabasa namin ang history mo kani Isa sa Quran saya kapasampay. Iyan yang hinda ka namin. Laung sinallah mayo baddalul qawlu ladaya wa ma ana bizallamin lil abid. Uning ya pagalong ko sa kitab, hak. Di ba pa rin? Ya kapasampay si Isa, kamu yung makaw, ang mga tautonan. Allahu Akbar. Ubus ng mga nabi na minito, alapan sinalo sa mga saksi. Sa bunayang? Santo sino? Allahu Akbar. Ya no! Ya kapasampay ka sa mga uta mo, ya Allah! 1,000 years! Ya kalektsyon ako kanilan. Allahu Akbar. Makalektsyon ako malugwa. Lupukan ko sila lang nino. Malugwa. Di na kalinyan yung bisara nino, lang malugo, lupugin nino, ato sa mga bayan nila. Lupugin nino, magminan sila sa mga dagom nila para di makinag. Ako sa kulong ulong nino, ini dautuhum gihara. Iya pito gihara, suara, manag, pasal minito, bakita nino, minahan, ano pa na gino para makalusot. Umikakamangan daw man si mga auto nino yang itong inisampang nila taring ha. Hindi daw mapakana ganino. Allahu Akbar. Wa alantu lahum wa asratuhum israra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam jinallah no. Sino yang makasaksikan mo sa mga kapasampay kau? Sa mga umat mo? Alam na si umat ni Muhammad. Minito gyapon. Allahu Akbar. Ikaw mati Muhammad, way mo yak kamang yang mawat sino kamayo. Ay lang na sa kitab mo ya Allah. Piya kalau mo sa kitab mo. Itu yang long Allah. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Uning ya pa kalau ko sa Quran, hak. Di ba pa rin? Allah wa inna wa'dallahi hakun. Allahu Akbar. Uyang gay diyang yaka. Uno ba ini? Yaka sedja pangatensin utaw kanatan ubus. Yang ubus ng piyagalongan din Allah sa kitab. Hak! Di makaduro ha. Way makita mo makagabag sa mat. Way masupa ka. Allahu Akbar. Ha? Dalabi-labi dadun na bulan. Kailangan ni mamadun na bulan na lain yang gabakan mo sa mga bulan na mga lain. Pasal ragyab ito, ragyab hurum. Mahal kaya ni bulan sa Allah subhanahu wa ta'ala kay tawag na sa hurum. Yamin jin hurum. Haramkan mo yang magajismis kau, haramkan mo yang di ko magagabag sa magyaw, haramkan mo yang magapatay ko sa utaw, haramkan mo yang ito magagabag ko sa mat. Yang kaharamnan, itong lain na buwan, yang haramnan 10, adon, 1,000. Dubli. Kaya, naunin pinakamagyawa doon, pasal na nga, hindi haram din Allah, pasal prepare sa Ramadan. Umika masukat mo yung gawakan mo aragyab, ganado ka sa pagdating sa Ramadan. Unin number 1 Imam, ado na pinakamagyaw. Yang number 1 ado na pinakamagyaw gawakan natin Imam na magabasa sa Quran. Ika number 2, magsunat sa gabi. Magsunat sa gabi. Maskin isang karakaat, guide ato dong karakaat. Kaya, ika number 3, limpiwan natin yang Allahu Akbar. Yan ay number 3, ma'am. Kaya, limpiwan natin. Ika number 4, minini. Minini, suro manghanap sa akida magyaw. Kaya, pabila dato ka mahinang may upat, pagdating sa Ramadan, ganado ka. Ganado ka, Allahu Akbar.
Di ka makapagalong sa yan, ina nga dating yung Ramadi daw man kita makakaan. Allahu Akbar. Ka makapagsukul ka pa, alhamdulillah. Kaya dating yung buwan, long tay ni, long sinsilayan, bargain yang suruka. Bargain yang? Allahu Akbar. Satu pa, barato yang? Suruka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bulan Jin? Ramadan. Allah masayun, Imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Imamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero kung wag ka makaredy sa Rajab, pagdating di Ramadan, na magminang ko na ngayon ni Allahu Akbar. Isugong kita sa di makakahan, makabati sa tengah gabi na ngayon ni. Pasal wag ka makaredy. Sa ito pa minang pagboxing, wag ka makapag-training. Pagdating sin orasin pagboxing, knockout. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yan yang ako saka hurum. Hurum. Ya. Pasal singaon na yang mga Arab sobra pagtanam. Mag-ubos sa lahi. Yang mga Arab singaon na pag idat dengan si Nabi Muhammad, mag-ubos sa lahi. Allahu Akbar. Bali ya datang yang pagkalungan din Allah, Rajab, stop mo na. Stop mo na yung pagtanam. Sa ito pa, di mapagkalong idawag yung sabok kapamilya, di, stop mo na. Mag-relax. Allahu Akbar. Yan ang mga buwan ni Mama ko sa kao. 12 ka man, 4 ka buwan nilong din Allah haram. Para makarelax yan, mga utaw. Rajab, Zulqaidah, Zulhaj, Muharram. Okay, yan yung itawag ka hurum. Okay, yan na. Okay. Bali. Ya. Inna wa'dallahi manono yang matanak yang pagkatiga mo sa yang pagkalungan dyan Allah benal. Sino yang maanap sa pamaagi amatanak yang kumpiyansa mo sa pagkalungan dyan Allah? Sino yang ari sa dunya anapanan yang matanak yang kumpiyansa mo sa pagkalungan dyan Allah? Yan yung pagkalungan. Wala yagurrannakumul hayatun. Yan yang makatanak sa kumpiyansa natin sa pagkalungan sin Allah. Pasal sin dunya. Tama ya? Ya. Na yang dunya, dumamayo minang lecture ko kamayo yang kakagyawan sin dunya, dumamayo pa sa hadis, iniminan sin Rasul yang tubig, itaas na lang na yan yang kaya satu ba alaw kiyama di natin makaya mag-imagine kaya ika number to apya kalawang si Nabi Muhammad di sulkudusi maskin ubus ng utaw sa dunya ka makaibadat maturid ubus lang sinula di kadugangan yung power ko sa maskin. Maski ubus ng utos sa dunya ka magagabog sa mat. Matubos. Ulilaw din Nabi Muhammad, di kakulangan yung power sinula maskin. Di magbaba. Okay. Hadis naman ang sabok. Ubus ng utos sa dunya ka makatipong ka mangayo kanak. Magdua. Ubus ang gulong Allah, atakan ko sila sa ubus ng ipangayon nilang kanakan. Isa-isa. Ubus. Di kakurangan yang kakawasan kulong Allah, kakulangan gate binang tanod. Kaya tanod Yun ipagtaya na. Ikuan mo sa dagat, itong madasin tanod dato, ito gate niya kulang. Allahu Akbar. O di mo yan katika man na hadis, matanak yan kumpiyansa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pasal yang dunya, yang style nan,
tanakan kanan sa kumpiyansa mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aga nagurur, aga nalaw ni Ali, indong niya impangan niya kanak tulo. Itawag ni Ali, buno Abi Talib yang dong niya sa tulo. Yan din, naka-lecture ko kamayo Ikanamuro na panganang kanak law ni Ali, Taguro. Taguro. Sa ato pa, tanakan kanan sa daan. Yan lang na Taguro. Kaya, number 2, Taduro. Taduro. Allahu Akbar. Sapa ng kanan. Sapa ng kanan. Nanga, basta doon niya kamakaman mo, makamang mo, tagbis ka di masapad. Yan yung shortcut. Basta doon niya ka, makamang mo, tagbis ka di utaw di masapad. Kala, inal insana, layatoka arahus, Allahu Akbar. Sigurado lang jinalaw, yatakukan mo yung dongya, magbanang nakaw. Bali practically mama, tanawa mo yung mga kalaka na madigyang sapi. Manon yung resulta di pagkagaman nila. Tanawa mo yung mga tagasog, mga Maguindanao, mawag yung dongyanan. Tanawa yung pagkagamanan. Tanawa. Kung makita mo yung mama, mayaman na kada waktu, masod yung masikita. Yang kadeka si mayaman, ato mo makita sa disko. Allahu Akbar. Ang kana, critical yung dunya. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala yagurrannakumul hayatud dunya. Ragyan mo dah. Yang laung jinallah, wala yagurrannakum. Ayaw ka mo magpasasat. Sa karingawan mayo yung akhirat pasasin. Dunya. Una yung kamang natin na sa nagyan mo dah. Wah kita sagday sinallah sa kamangan tayong dunya. Ayaw magpasasat. Iti ang laung jinallah, ayaw wanang pagalaw nga ayaw ka mo magpasarap. Kita naman, ayata. Wanang pagalaw nga wala tamat tao. Yang piyagalang jinala, wala tagurrannakumul hayatud dunya. Ayaw ka mo magpasasat sa kalamisin. Imining niya, pagpalamin na kao. Pagkan ko sabay magyaw. Kotsi, madega, uno yung kalingan mo dyan. Pero yung kunihilaw jinala, ayaw gen? Allah, wakbar. Sa karingawan mo na yung alaw. Dahil mama, wala pagalaw ngayon. Wala tatamat tao. Wala. Yang ibig, wala taguran. Okay. Uno daw man ay kadua pagalaw ng Allah. Wala yagurrannakum billah. Ano yung minigin? Ayaw ko mo magpasasat sa Allah? Pamayang ayat Okay, tanawa. Pero, yang meaning sin ayaw ka magpasasat sa Allah. Maskin yung pagmaasiat mo kanan, di ka na natakan siya. Punishment. Along mo, gyapon, masuk ko na magyapon yung katamanang maskin di ako magsabayang. Okay, gyapon yan, continue. Yan yung piyakalang, wala yagurrannakum billah. Pasal yang Allah. Yang Allah, mawag yang pasensyanan. Mawag yang luinan. Allahu Akbar. Bakit automatic ya Allahu Akbar? Kau mga minana. Kung ni ka ba na yang yadaman yang Allah kanakan na ngayon ni madig yang sapi ko. Allahu Akbar. Madig yang income ko. Satu pa kung yapon yang ikalin yan sin. Wala yagurrannakum billah. Allahu Akbar. Ayaw ka magpasasa sa kawag sin luisin. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya ni dunya. Yang luy ng adi sa dunya, itawag na Ar-Rahman. Rahman. Luy sa dunya, way pagpili. Dung namay, way pagpili. Makasambayang, di makasambayang, menang, bakan menang, laun jinallah. Atakan kubo sa dunya. Allahu Akbar. Yan yung piyagalong Ar-Rahman. Adi sa dunya,
Di mo mapagalongin na ngayani. Mas magyo pa yung Allah dinang atakan yan ni Charizki kadima kasabayang ngayon sinodi. Adi sa dong niya, naging anak ko sa Rahman. Yang bito Rahman, ubos ng utaw. Atakan ko sa rizki ko, atakan ko sa pagkan, atakan ko sa hangin, atakan ko sa bahay, atakan ko sa kotse. Allahu Akbar. Pero long sinola, ubos ang yata ko kanilan, magdiin. Katapusan. Yang benar, yaluya ko kanan, iatakan ko sa ni matawi katapusan. Maniwi katapusan? Ihdinas siratal, way katapusan. Allahu Akbar. Ako si Ibrahim. Uninduanan. Sabi itulah. Rabbi gi'al hada baladan. Aminan. Warjuk ahlahu minas samarati. Man amana billahi wal yaumil. Long sini Ibrahim ya Allah. Inangayan niya banwa makayani sa peaceful o ya atagi sa rizkian madig yang utonan. Long sini Ibrahim kondisyon. Basta mangintukan mo. Kung mangintu sa alaw, Allah, ya datang Jibril call. Long sini Allah, waman kafara. Allahu Akbar. Ibrahim, pinataka ko sa rizki ko yung kapir. Allahu Akbar. Medyo kuan kay Ibrahim, medyo nangis kulisibo yung Ar-Rahman. Adi sa dong niya, pangangko Ar-Rahman. Yang Rahman, magsambayang, di magsambayang, maturid, bukan maturid. Allahu Akbar. Ako di Allahu Akbar. Di ka magkakuan. Di pwede yan may nangayani yung kapir mas madig yung sapinan. O niya to, adi sa dong niya, mas atakan pa sinola sa madig rizki yung kapir. Tanaw mo siya yung gurin, mas madig yung sapin yung mga utawan sa mga kapir. Allahu Akbar. Pero long Allah, ayaw mainggit. Allahu Akbar. Ayaw yang iata ko kanilan on expiration. Ikaw ang Muslim, iatakan ko sa ni matawi expiration. Ano yan? Dinas? Allahu Akbar. Hidina siratal mustaqim. Kami Islam. Okay Ako sagaw, kailangan yang kita mayo ay katakma sa agama Islam. Way tumaas pa sa nikmat sinolayatakan mo. Yakatikan ko sa agamasin. Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya, bali imam, sino yang yakatanakan natin sa yang dunya, yang yang madamdam natin? Hindi natin na madamdam yung akhirat. Pasal mas majority di sa dunya, yang kalinya nilang kaysa akhirat. Tunin dali natin, imam, bal tu'sirunal Allah, Al-Quran. Allahu Akbar. Long jin Allah. Palingkan yang kadigan kami long jin Allah, ilabi mayo yang dunya sa bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu. Allahu Akbar. Ketika man sinala yang ubus ng utos sa dunya, yang kadigan mas love nila yang dunya sa akhirat. Ano daw man yung dalil? Pagdatan dyan 5 waktu, pila day magsambayang? Nalabi daw dumating yung subo, pila day magsambayang? Allahu Akbar. Bal tu'sirunal. Allahu Akbar. Sino yang yagainang ka natin daminan, imam? Sato pa, makapadakwa natin yung tagbibi. Itong dakwa. Sino? Yan yang papil sin syaitan. Huwag lagu sa akhirat yan. Wala yagurrannakum billahil garur. Ya pito garur na syaitan. Allahu Akbar. Sino yang yaga palwap sa akan natin? Sa rin natin bekenmanag yang pagdamdam natin sa akhirat. Sino? Syaitan. Ako sagaw, mayo yang sample of practical. Ubus kita mayo imam, welitas. Welitas kani setan ay panganan si Khinzab. Setan ang panganan si Khinzab. Di ka mayo panganan di sa dunya.
ubos na nga kasambayang, yan yung papilnan, mununumatanak yang sambayang utaw. Yang pangalan si setan si Khinsab. Kaya, Khinsab. Imam, pagtakbir mo, Allahu Akbar. Asan na si Khinsab sa masaydang ilong mo? Daanan mag-istoryang utok mo. Mamaya ka tindak ka. Pilay yang total ako na pilay na ganansya mo kagay na. Ato na yung total ko yung kasabayan ko. Allah. So pamadaw man aun ya tanah kasapi mo sa sucin bay. Allahu Akbar. Long jin hinsa wa setan. Ato mo ya kata butang jatasin TV. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So pamaya katanam. Ya katanam yang bubay usag ya kasangbayang yang asawa. Allahu Akbar long jin asawa. Wenda ya degitong banako. Mari aun da inakadnan. Wada. Yan pa nga si setan si Khinsab. Allahu Akbar. Sampat di ka ng tantanan, sampai di mo nakatigaman yang inuuno, pila karakata yan eh. Di mo na uno, duawi katulo. Laon din setan, successful. Yakamang kalong na Allah. Nga, yang iapa si setan yan, basta in majority sin waktu sin sambayang mo, waasan yang aka mo. Pasalong na no, may kaya kasambayang kawasan niya kanan, di tariman sin Allah, di. Allahu Akbar. Ya kasalam dah. Assalamualaikum. Halah, salam dah. Apa ya ketiga ya kasalam dah. Pero itu pag rakaat, pag ruku, waasan. Presin yang aka lawas pero yang sambayang mo. Way sambayang mo. Long jin Khinsab wa setan, successful. O mapakalitas ka na imam? Kung sa ko yan mag-imam, recite na ng ibasanan, pero yatanak. Nah, o yun na itong supay na di ko na katigaman. Law, ya kasadje. Allahu Akbar. Pasal yang setan, adi sadong niya, ako sakaw, wala yagurannakum billahil. Garur setan. Uning ka magkanan adi sadong niya. Ang plano na dua. Plano si setan kanatan dua. Ang plano ng kanatan na future. Ang plano ng kanatan na adun. Pero di makasuccessful yung future o di makasucceed yung adun. Tama. Uning plano na future. Longsin Allah. Ini clear na sa Quran. Ya Allah, yan yang plano ko sa mga uto mo yan ya. Sabab ako ya kanara ka, sabab kanilan. Pasal wako panginto sa utos mo kanak. Pasal pasugyod ka ni. Wako panginto. Yan yung mga utolong nan pasal ya kanara ka ko pasal kanilan. Adoon, pangdangay dagin. Para inagad ko lang na. Bali, ya sulat sa plano, ang plano na future, ang plano na. Yang plano ko lang nan ya Allah future. Pero katikaman sin Allah. O no, ya kasulat yang plano na future sa Fatir, number 6. Number 6. Fatir, surat Fatir number 6. Dengar ka mayo plano nan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Yan yang kahanda si setan kanatan sa future. Ubus kita mayong makasadya. Naraka. Yan yung plano future. Allahu Akbar. Innama yad'u hizbahu liyakunu min asabil sa'ir. Suatu Fatir. Yalong setan ya Allah yang plano ko sa yang tupo ni Adam. Monono yang madako sila ubos sa naraka. Tanawa mayo ko na di magsambayang sa baryo mayo. Ano? Ilista mo ko na kada waktu, kada subo, pila yung di magsambayang. Ondo man yung kasambayang, tanaw yung akidanan. Kung yung akidanan. Basta di makasukat yung akida, nara ka. Yan ang surukat.
Ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat. Ura-ura makasukat yang akidah mo maskin unyang kay kelas mo magsabayang palpak. Wah, Allahu Akbar. Teman-teman ya. Ako sa kalong setan. Monono yang kasapan ko sa ibadat tidak para magsakses yang plano ko. Balilong setan, ya Allah. Yan yang plano ko doman adun. Para makasaksis yang plano ko future. Dengan kamayo, longcin Allah subhanahu wa ta'ala. Longcin setan kamasali syaitanu iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Allahu Akbar. Yung setan yang gabakanan monono yang kalugo natin sa agama. Yan yang plano nan sa alaw sa 24 hours. Monono yung pagdumdum ng kan mo sa makalugo ko sa makita natin yung surah sa Suratul Hasr number 16. Kaya. Manono yung isunod setan ka natin para kita makalugo sa Islam. Mano ya. Yang adun, mahirap kita makasimba sa barhala. Mahirap kita masuk sa simbahan, mahirap. Pero yang isunod setan ka natin, makasarig kita sa lain sa Allahu Akbar. Makasaring ko sa setan, makasaring ko sa jin, makasaring ko sa malaikat, makasaring ko sa unuasan pakuburan, makasaring ko sa unuasan itong mga madam oring. Alaw si setan saksis po kalugod sa Islam. Yan ang pikalawang asyirk. Asyirk. Allahu Akbar. Kaya natanaw mayo yung mga na mga apil yang piagalaw nga sir kaya kalugo ka sa Islam imam. Arruki. Ibig ruki ni. Long usog kapanawal. Ano magbubong yan? Magbubong Magbubong ka. Magbubong ko sa tawakon mo yung jin. Suratan mo yung mga badansin utaw sa mga unuwasan ng mga surat. Bakan Quran. Ubus. Ala barakati Jibril, Mikael, syirik. Ya tanak kau. Allahu Akbar. Ya tanak kau. Allahu Akbar. Nakaya kagi ko sa nunok. Mga itin. Tabiya kamayo, maagyak wadi. Ay, syirik. Kada waktu, Allahu Akbar. Lalu si setan, okay lang. Importante na kaya takaw maka. Allahu Akbar. Okay lang si setan. Yan yang gabukan ni setan. Monono yang pamaagi ang makalugwa kita sa. Ya datang yang madam oring yang pakita sa. Tanawa ko na yan magkamayaman dako atau adi. Nalong si matekadingan ya. Alaw nan panahon na magkamayaman ka. Di na magagabag kaya gayin kung kay kalaw na yang intura sa piyakalawagan sin. Sa batikarin sa magkamayaman. Yatakan kayo sa pagkamayaman nan. Na maskin ka pili pa kaidom. Allahu Akbar. Lawan ni setan sukses. Ya kamang. Nanganak daw man sa tagbibi. Nalaw si matikadang yan batangi sa tano da binaning. Para law nan di masay diyang. Ato daw man sa tano da binaning ya kapag ya kasaring. Ato da kamang da asawa na yang tano da binaning katoy butang. Adi daw man sa mga ulitaw, yakato sayang ko rin yabiri ng mga ulo yan. Mga ngipon ng karabaw, ngipon ng gunwasan, ibite-bite adi. Nanga! Para mainlag ka na kanyang church. Allahu Akbar. Lawan sin setan, ayos! Yaparin yang? Kisarin na. Allahu Akbar. Kanino ka ba kanyan? Kanyan setan. Allahu Akbar. Namarigya kamang binado na, tabi ada kumana, alabi-labi na ipakadengan sa lecture, kalakan tauso kaya katinda. Nalong sin Madam Auring. Ngayon, na year of dog. Yan na. Sa ato pa year of dog. Sa ato pa, yang mininga sa ano, mikaon ido mo, madagyang rizki, ka year of dog.
Na mga kalakad ni mga tao kasi tinda ya gabi sa dog sa yang kurin nagbinarala. Oh, wag ra. Yaskin ya kasambayan ko sa 5 waktu ya kalugo ka sa Islam. Nga ya kasaling ko sa idu. Oh, wag barima. Adi daw man dyan tausog. Ya sakit yung mga anak na igidam. Ano lang si matikadang yan eh. Ikwansin umpunan. Ilambit. May uno niyang bubong. May dahil sa puti manok ataw mga short. Daan to sa pakuburan para makabungan yung paggidam sin anak mo. Yang into dayan mo nang yan. Iway pagkatigam sa kami. Saya dara sa mga city short. Mga manok puti ato sa lang din setan successful. Allah wak. Ya kalugo sa? Wada. Ya tanag na kao. Allahu Akbar. Ya kalugo sa muslim ako. Ya kalugo ka sa Islam. Ya kalugo. Yan yang gabukan jin. Allahu Akbar. Dalam jin setan di pa makaya. Manag sima. Manag ikhlas. Lang jin setan. Second move. Second Allah, katay setan na diyo. Sekan mo belong si setan. Madag si mami ni kelas. Along din setan. Pakanaga yung pagsambayang mo. Kaasang ko makasuruga. Pakanaga. Allahu Akbar. Kada waktu ayaw ko mag-absent. Pero long din setan, o ni tagbis. Isud ko sa ibadat mo. Ayan yung sabab at tariman sin Allah. Pasunan na bidaa. Na imam yan eh. Maskin matay. Di nang kamangan, pasal na nga. Yan ilaw na niyang takmag sinama ko. Nangalaw ng tanakan ko yung takmag sinama ko. Allahu Akbar. Ya tanak daw malaw di setan saksis. Allahu Akbar. Ya kasambayang. Ikhlas. Pero on takbisa ya sudah. Allahu Akbar. Wasa kami Islam. Sambil sumbarin mo yung imam di ng parinan na nga. Yan ilaw na ni kanaman namin. Allahu Akbar. Law din setan. Ay, magparina. Yang mga ulama na doon, lain dah. Ya, baguda. Allah, baguda law na niyan. Ayaw po ibilin ka pati kadagan. Setan niya kasa-kasasan. Wako matanak. Yan yung gabakan si setan. Allahu Akbar. Ika number 3. Agabakan si setan ka natin. Kaya, number 3. Ika number 3. Na itong si hijab. Yan yung pinakalas. Sako tabiada kumahan, ubus ng utoy ang kasabay sa masjid, panagsagid yang di ka kamang isi hijab. Hijab. Ako sa kalong jin rasula, sang kalinya adag sambayang, di magunawa yung sambayang dili. Nagkasap, di magunawa lang jin rasula. Aw nasan 0, aw nasan 2, aw nasan 5, aw nasan 10, aw nasan 50, aw nasan 70, aw nasan 90. Ang kasap yan. When niya unang sabab simpag yang itu paglupadjin. Aka mo yan. Allahu Akbar. One second kaya diapano dato sa SM. Ato sa NCC. Allahu Akbar. Nayaka kita si imam sa legs. Kung namagyo may 2 legs na lang si setan. Magito lang. Allahu Akbar. Sa ambol pagsalam ng wada. Ya kita ya ka picture. Allahu Akbar. Ako sakaw. On history ko kamayos. 70 years nagsambayang sa isa ka island. 70 years. Oh yeah. Ubus ng gabakan dyan setan ay sasatnan. Ay, kasunod yung setan. Di ba kaya? Ikhlas. Nalong dyan setan. Last. Uri pa ka makamang nga dilaw na no. Matibik ka. Aon maglumon. Tulo maglumon. 2 kausag sa buka. Yang 2 maglumon na buba, usag, aun paano nilan mawat. Ya kaanap silan sa kabilinan nilan sa lumon nila. Lang sin 2 niya maglumon na usag. Ibilin natin sa itong abid, itong ikhlas. Kasarigan. Kasarigan ito sa ito. Di ba tanak yung lumunta kasarigan, ibadat. Ya kanto na sila sa itong yaga ibadat sa 70 years. Baskin sa buka waktu ya bilinan. 2 years. 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 2 years.
Launan, Abid, mapano kami sa mawat? Yaanap kami sa kabilinan namin sa lumon namin babae na waya kita namin at na ikaw. Kay ikaw yung ikhlas. Launan, la ilaha illallah. Di ako mariyo. Babae, la ilaha illallah. Hindi ka pa kayo. Nalaunan, Abid. Okay na. Bakit ibilin sa sabay mo? Pasal medyo critical. Upidigid, inangan namin sabay, masaid kan mo. Masaid. Sa lugosing compound mo. Alam sinabit, namin kami nito na okay. Okay. Allahu Akbar. Tanaw may istay-seta na. Ya paano na yung doa ka maglumon, ya bilin yung lumon nila na babae, inangan sabay, sa lugosing compound sin, ikhlas, ibutang mo alim. Kada padating niya pagkaan, na siyempre, makunjijay ang alim, ato na lang siya. Pagkaan. Ato na lang sinitong Abid. Pero wait, question, ibutang niya sa purutahan, ikhlas. Tuktok agit. Ang pagkaan. Pila ka bulan ni ma'am, launching setan, di kita pagkasyur uno, ya kamang na niyang pagkaan, o ikamang sin idu. Pasilaw nan bakit niya ni kakan ka idu. Naming longjin setan, longjin Abid naman no. Kaya ang setan niya kakuan sa utaw. Uno no. Law nan usipa. Ya tarima nan wa. Naya tingin to na. Butang. Itarima mo itong pagkan kagabi. Nalongjin bubay. Hoon. Nalain yang tingad jin bubay. Minang bumba apa kakadisa pangatayan sinusog tingog kay din bubay minang bumba akasa kalong Allah ayaw makalong sa mano kumi kakadangan sinusog pasal yang mismo tingog din bubay lain yang pagdengag sinusog minang kurinti akaw sakaw inibawal sinaka may Islam yang bubay may kakadagan sinusog madengag yan. Asa ni kaman jin mga ulama di pwede yang bubay magbasa sa Quran. Pasal yang usag may magyaw yang tingagnan. Nauni na ito mo sabi ni ma'am. Makasambayang da Allah Akbar. Na itong tingig jing babae kadangagan nan sa tataringanan. Di matanag sa lain yang ting Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pamausag makasarapan tuod magdengag sa tingag sin. Allahu Akbar. Longjin setan. Pila ka bulan ni ma'am. Mas magyaw balong naan, pasal ikaw yung makahatid sa pagkaan. Mas magyaw lang naan, pag-usip mo sa itarima mo, tanawa yung bubayan, uno yung parangay, uno yung kwanan. Tanawa! Yakamang daw nun. Suara. Ya tarima mo yung pagkan kagabi. Pwede magatanaw ko kanak? Nalaw jin bubay. Tanaw yung bubay. Sa timpunan, wala pinakagwapa yang gid. Ya kasambayang dayang Abid yan, ya kadugang dayang tingag Allahu Akbar. Wada ya tanak na la. Kaginalain daw may bubay, may kagwapa yung pangatod mo kanan. Pilang kabuan, di matanak. Di matanak. Pasay, kung din siya di picture din. Allahu Akbar. Sama. Pilang kabuan daw man, pilang kabuan na lang setan. Pasal ya kita mo da. Satu pa, yung kayo mukli ang ate sin itong Abid. Mas magyabalong nan itong i-jismis mo atin na history ka mo lang niya. History sa wensikan mo na minamang taro balong niya atin na wala lang niya makamangkan mo yung history ka mo sa tagbisa. Along nan, pasal may komeda yung atin han, ayang ito. Pwede lang nan makasud. History, ay kasud day ma. History da. Weng kosikan, sini yang man minahan. Allahu Akbar. Na yang
yang abid yan ni wala sambayang na ya tanak da kada magasambayan. Parangisin mo ba yan? Pilang katuig ban, pila ka bulan, hay urian sin pag-history, ya bedes yang? Ya bedes. Sino yang makagaranti sa dua kamugay na babae guwapa? Allahu Akbar. Ya bedes si ma'am. Kakabedes na nato da. Pia kalong da sin babae sa abid yang, ya bedes ako. Na problema yang abid, way na bununit. Long sin setan, ayo ka magkaritu. Sisyo problema yan. Na long sin abid mo no. Long yan pataya. Patay long nan finish yung problema. Ipatay naan, ikubur naan. Pwede finish dah. Ya datang yang maglumon dua. Abid, wenda yang lumon nami. Long nan ya sakit, ya tay. Ya sakit? Ya tay. Ini kubur ko yan yung kuburnan. Nah, ya kato yang setan sa dua mag ipatay nang kamabudus. Kaluta mayo. Long setan. Ikalau sin dua maglumon. Nah, bang kayo on isu sa? Long sin dua maglumon. Ikaw abid menengkau nangay patay mo. Ya di mana sa? Syariah habanwa. Ya will non yang abid. Ya kabedes. Nah, ya datang yang setan kanan. Pwede kau atakan tako sa solution matanak yang kamumuan mo. Ketingan yan masolve. Na kay ginay utaw, may ka magipit da, maskin unoy pahinang mo kanan. Kabuk na. Law sinabit setan, muno na! Law nan sugyod kagi kanak. Sugyod kagi kanak. Ayos. Solve. Ang nalong namin ito kinakit. Ya, sugyod. Nalong si setan na nakapasa ko. Ya, kamang ko yung kahanda ko, bahala ka sa buhay mo. Allahu Akbar. Yang meaning ya kamang natin na san setan bukan bigla. Ida hinay. Udi long cinta kalong. Udi ka makawa sa santong. Allahu Akbar. Dasalan. Yan yang kabukadin setan. Yan yang piakalong sin Allah. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala yagurrannakumul hayatud dunya. Wala yagurrannakum billahil garur. Allahu Akbar. Setan di garur. Kaya, na yan yung activity si setan kanatan. Mununo kita matana ka di sa dunya. Sa gawakan akalinansin Allah. Madaka na nato sa gawakan akalinansin setan. Allahu Akbar. Imama. Natanawa doon yung situation natin. Yan din yakan negosyo sa 5-6, long sin setan. Ayos yan. Bukan maka satu pa bukan manag yang gawakan san manday yang sapi mo. Allahu Akbar. Adi daw man sa mga uli tao, law nang bedes ada. Pasal para di ka makakaso sa maday tagbigay do. Ubusan ka baka mga setan. Allahu Akbar. Yan na. Yan activity sin setan na di kanak. Ako sa kao, adi sa dong ako sa ko, kailangan talaga kanatan katigaman natin yang gawakan setan ubus katigaman natin yang uno yang minang karate uno yang insyaallah Akbar. Kaya yang benar kontra natin. Yan yung mga kafir gaya ni medyo paligid-ligid yan. Yang tito kontra natin na dunia kafir. Setan. Setan na. Uno yang bubong pabila minito ragya muda. Ya sambayang ya lupad yang akamo. Ya kato sa Amerika atau ya kato sa Saudi. Ya kato sa SM, ano yang bubong? Laon sin Rasulullah. Malipong si Khinsab, umika magalawang ka sa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maskin sud sin sambayang. Pag-a'udzu bika sa a'udzu billahi. Maskin sud ba. Waladhdallin wadayatanak dakaw. Kul huwallahu ayatanak dakaw. A'udzu billahi. Pili ko matag-tagbis pag-a'udzu billahi ka. Di makabatal sa sambayang. Allah. Di ko kaya mga basa. Kaya, yan na. Yan yang papil sin setan. Aundo man itubag ikon ni setan.
Ya, ako sa kolong setan. Itambakan ko yung tupo ni Adam sa dusa. Pero launan, isuntok nila na ako sa istighfar. Itambakan ko lang din setan yung mga tupo ni Adam sa dusa. Pero launan, isuntok nila ako sa knockout sa astagfirullah. A'udzubillah. Namika rin makatigaman yan. Allahu Akbar. A'udzubillah. Kalau kailangan talaga, iindo natin sa mga anak natin. Yan ang mga kamala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pasal yan, dipinsa sa A'udzubillahi minal khubusi. Allah. Dipinsa ubos sa setan yan. Allahu Akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un wa huwas samiul. Dipinsa setan maskinuin koban wa bilik. Basahan mo yan. Setan na panakaw. Setan na panakaw. Yang gurdia siyo. Sino yang gurdia? Yabi Hurairah. Lalu si Nabi Hurairah Rasulullah undo melihat takut kagabi. Lalu nanjakai bau sino yan? Allah. Ya jaga dah Yabi Hurairah ya kapag. Ini mati kadingnya sud. Maski nung paglak makasud. Ida kepi Abi Hurairah yang mati kadingnya nih. Lalu setan. Lalu si Nabi Hurairah danta ka sa propita Nabi Muhammad kasupaya ko makusyo na ngayan. Lalu nan pwede ayaw ko nakakalakan yang Nabi Muhammad si setan. Kaya itong setanan ya suja Islam. Allahu Akbar. Lalu nan marim ko sa dida ko makabarika di. Manakaw. Induan takaw. Lalu si Nabi Hurairah mo noon yung Indo mo kanakal. Lalu nabasagid yung ayatul. Long sin Nabi Hurairah okay rin. Pagkakamdag long sin Rasul long sin Rasul. Naman kumusta Nabi Hurairah? Long sin nakap ko. Matikadang. Long sin Rasul setan niya to. Pero long nan ibuyag ko long nan kay hinduan ako sa basahan ko di na makasud. Long sin Rasul no. Long nan ayatul kursi. Long sin Rasul sadikun wa huwa kadzub. Benar itong piagalungan na ayatul kursi pero mistirya pun makau. Benar itu pihak kalungan na ayatul kursi pero istirya pun makau. Kung magkumpiya dalawang dyan, magogya pun. Allahu Akbar. Kailangan talaga adik ka imam, labi-labi dabay natin, may kagabida, na kailangan basa man ayatul kursi atau amanah Rasul. Ikaw na gina pagkabasa. Allahu Akbar. Kailangan gina. O video padakuan mo 7 days, di masud yung setan, Suratul Baqarah. Upang mabasa mo yung Suratul Baqarah, ang kasurayan, 7 days long general di masud yung setan. Allahu Akbar. Kailangan na katikaman natin yung power natin sa iatak natin sa setan. Kung di mo katikaman, makulatado ka. Pasal yang kahirap na di mo makita. Di mo makita. Kaya, yan na. Ayan, yang kailangan ka natin, damdaman mayo. Ya kalau ngancinolak ka natin, yang muna-muna, yang ayat, idipasarig kita sinolo sa ayaw ka makadua daw sa ulong, ubus nang piagalungan ko. Piagalungan ko yung makasuruga, minini nga bakan, makasuruga. Uy, kustilong yan utala. Piagalungan ko yung matanag sa suruga, yung minini utaw, matanag yun. Inna wa'adallahi hakot. Ura sa makasirik ka, la in asragta, layahbatan na amalo kalong sinallah. Ura sa makasirik ka tagbis, wada, irusulta sin gabakan, maman. Ayaw ka makadua sa, gusta diri. Inna wa'adallahi hakot. Allah, palayaguran na kumul hayatod dunya. Warning gitu silo ay. Ready ka mo, kamatanak ka mo sa dunya, hindi ka makamang mayon dunya. Kaya nga bakan si dunya, tanakin ka na sa daan maturid. Allahu Akbar. Kaya, sino yang magtanak? Si garur. Puni garur? Setan. Magbide garur, iban gurur. Kaya may ka garur, setan. Ano yan ang guru na magsasatkan mo? Okay. Allahu Akbar. Kamang natin yung style sin setan sa dunya. O di ka niya makamang sa palugwang ka sa Islam. Adto ka ng gamitan sa sugong ka rin sa pag-ibadat. Pero, aun ipasud nga na. May giwa makasukat agawakan. Kaya, o di ko na makaya. Nasugunan si Khinjab. Ano si Khinjab yan? Magabungkan mo. Allahu Akbar. Bungkan kanan. Allahu Akbar.
Kaya, na yan, naway ligtas natin asan. Baskin sino, gabungan sin kinsab. Imama, way makita natin na utori sa dungya, sikun sa pagtakbirnaan, di katanak yang akanan sa pagsalam. Yang yang diferensya, on mawig di pakabarik, on makagpakabakaya na mabarik. Yang ganda diferensya. O kaya pa sa simpag, kuha ni kinsab, ay kakamang. Bali, yang solusyon sa lima, mali kita makamang kinsab, katigaman tayong ibasa ta. Alhamdulillah, na katigaman, mapirmaminti ang aka mo. O kaya may karimo katigaman, ayan lang sininsaw, ayos. Ayos lang na. Kaya, ika-number to, asaba pa di ka matana, di ka makaming kinsab, pagsambayang ka sa mga area, away samok. Di mo karang ka ni mga nag-story, nag-discuss, at away music. Mami ka nagsambayang ko sa sambayangan Allah, o niya ka tanam at o niya ka kanta sa singkan mo, ay matana ka yun. Matana ka yun. Di kaya daw man yung makasambayan ko sa marigi ang mga picture. Allahu Akbar. Labi ng mga ulito, picture sa kalendaryo, nagbikini gid. Matana ka yun. Matana ka yun. Kaya, yan yung mga sabab papaglikay sa kwani syaitan. Kaya, bali, na magyaw alhamdulillah, mangayo kita may sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa makakaya kita may magsinumbagay sa syaitan. Kaya na magsinumbagay man kita ni Imam, Allahu Akbar, Allah. Kaya, sinumbagay. Ako sakaw, si Omar, yang syaitan, ubus ng syaitan, malak ka na. Malak. Allahu Akbar. Si Usman Doman, mamumuha ka na niyang malaikat. Si Usman, mamumuha ka na malaikat. Allahu Akbar. Si Omar, magkalak ka na niyang syaitan. Si Usman, mamumuha ka na niyang malaikat. Yan yung mga sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya istorya sa manag yang Okay. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.